अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, हम आपके साथ कुछ नई एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं, एक तो वो रिपोर्ट्स हैं जो हम आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुके हैं, जो कल दोपहर इलेक्शन कमीशन और वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक की जानिब से सरबम और लिफाफे में कुछ रिपोर्ट्स जमा कराई गई। मगर गुज़िश्ता रोज़ इफ्तार के ऐन वक्त मरियम औरंगजेब जो कि वफाकी वजीर इतलात हैं, उनकी जानिब से कुछ सहाफ़ियों को ये बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर एक रिपोर्ट भेजी गई जो इलेक्शन कमीशन ने उसी रोज़ यानी कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। और उस रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं, अगर हम उनको पढ़ें, आपकी नज़र से शायद वो गुजरे भी हों, उसमें अब एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है, अपनी बेबसी का इजहार कर दिया है कि हमारे लिए मौजूदा हालात में इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। कुछ तावीलें पेश की हैं और सबसे अहम बात उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर से पहले, 8 अक्टूबर से कबल अगर इंतखाबात कराए गए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैल सकते हैं और इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स प्रोवाइड नहीं किए गए, जो सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड नहीं की। इन मौजूदा हालात के अंदर अब इंतखाबात कराना हमारे बस में नहीं है और उन्होंने अब तमाम तर ओनस हुकूमत और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें तो जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी छपाई के लिए भी फंड्स प्रोवाइड नहीं किए गए और आज उनकी यानी कल आखिरी तारीख थी और उस पर भी उन्होंने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आती। इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, आपको याद होगा एक रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में एक ब्रीफिंग दी गई अस्करी हुकाम की जानिब से। उस ब्रीफिंग में भी कुछ अहम चीज़ें डिस्कस हुई थी। अभी तक उसका कंटेंट तो पब्लिक नहीं हुआ। बहरहाल हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि बड़ी ही खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई, ये ब्रीफिंग हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी शरीक थे। और अब कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो दरख्वास्त थी, ये या जो ब्रीफिंग थी, ये चीफ जस्टिस के कहने पर नहीं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ये दरअसल दरख्वास्त की गई थी चीफ जस्टिस से कि ब्रीफिंग देना चाहते हैं और ये दरख्वास्त की थी, ज़राए का ये दावा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। और ये मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को पहले कन्विंस किया गया, जो कि हमारी इतलात के मुताबिक कायल नहीं हुए। अव्वल तो उनका ये इरादा नहीं था इन चैम्बर ब्रीफिंग लेने का, वो यही चाहते थे जो कुछ भी हो ओपन कोर्ट में हो। मगर जब शायद इंसिस्ट किया गया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस से जब राब्ता किया गया तो चीफ जस्टिस ने मजबूरन उनको अपने चैम्बर में बुलाया। मगर वहाँ पर जो कुछ हुआ उससे अंदाज़ा यही होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी अपने कार्ड्स शो नहीं किए, उनकी बात तहम्मुल से सुनी तीनों जजेस ने और मुख्तलिफ सवालात भी किए मुख्तलिफ मौक़ों पर। और उसके बाद उनसे ये कहा कि आपने जो कुछ हमें कहा है, जिसमें जो आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप तहरीरी शक्ल में हमें नहीं दे सकते, बेशक वो ना दें, मगर इसका जो आप क्रक्स है वो हमें रिटन फॉर्म में यानी तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जमा करा दें, जो कि गुज़िश्ता रोज़ जो वजारत दिफा है उनकी जानिब से जमा कराया गया। और वजारत दिफा ने अब अपने उस जवाब में या उसके साथ जो एक दरख्वास्त उन्होंने मुतफरिक दायर की है उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त होने चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, और के पी और सिंध असम्बलियाँ जब अपनी मुद्दत पूरी करें तो एक साथ पूरे मुल्क में इंतखाबात हों। अदरवाइज़ उन्होंने ये इस्तदा की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना 4 अप्रैल को फैसला दिया है उस पर नज़रसानी करे, उस फैसले को वापस ले। ये अब जो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या वजारत दिफा है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, ये अब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आज अब से कुछ देर के बाद, चंद घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक काज लिस्ट जारी होने जा रही है और उस काज लिस्ट के अंदर इंतखाबात का जो मामला है, पंजाब में इंतखाबात का जो मामला है, जो केस है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का बताया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उस पर समाअत आज ही काज लिस्ट जारी होने के कुछ देर के बाद हो जाए और उस समाअत में फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला करते हैं या फिर जो रिपोर्ट्स उनको जमा कराई गई हैं उन रिपोर्ट्स पर इन्हिसार करते हुए
اور ان رپورٹس پر قائل ہوتے ہوئے اپنا ہی فیصلہ واپس لینے کو چیف جسٹس آف پاکستان تیار ہو جائیں گے؟ لگتا نہیں ہے. اگر میں اپنی ناقص جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے اس کورٹ کو کور کیا ہے، بالخصوص ان 3 فاضل ججز کی بات کی جائے جو اس کیس سے متعلق ہیں، ان 3 ججز کی اگر چیف جسٹس کو ایک سائیڈ پر بھی رکھ دیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نظر آتے ہیں کہ وہ ایڈمنٹ ہیں کہ ہم نے آئین پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. کمرہ عدالت کے اندر انہوں نے مختلف وجوہات بھی بیان کی کہ کیوں کر جو آئین ہے اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. 90 روز کے اندر انتخابات کا اگر آئین میں کہا گیا ہے تو اگر اس سے ہٹا جاتا ہے یا اس سے تھوڑا سا اس میں لچک دکھائی جاتی ہے تو پھر وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی شاید افورڈ نہیں کر سکتی، یقینی طور پر افورڈ نہیں کر سکتی. مگر اب سوال سپریم کورٹ کی جانب سے آئین پر جو فیصلہ ہے وہ کرنا نہیں ہے. اب فیصلہ سپریم کورٹ کو یہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ 4 اپریل کو جاری کیا تھا، کیا وہ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا سکیں گے؟ اگر سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو پھر معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھیں گے. بے شک جو رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں، جو بریفنگ چیف جسٹس کو ان کیمرہ دی گئی ہے، جس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ پبلک بھی نہیں کی جا رہی، یہاں تک کہ جو سرب مہر لفافے یعنی سیلڈ انویلپ میں جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہے جو اس روز چیمبر میں بتائی گئی تھیں. اتنی حساس نوعیت کی وہ معلومات ہیں. کچھ اہم شخصیات کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اٹیکس کی بھی شاید شنید ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی باتیں ہوئی ہیں. اور جو معاملات جس طرح پورٹرے کیے گئے ہیں چیف جسٹس کے سامنے، کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے، اس طرح سے تو یہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہو چکا ہے. اور اب کیا چیف جسٹس آف پاکستان ان کی ان باتوں سے کنونس ہو کر اب اپنا فیصلہ واپس لیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور جو کریڈیبلٹی ہے یہ بھی اس وقت نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی دو پر لگی ہوئی ہے. ایک جانب فاضل ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہی اپنے چیف جسٹس اور ان کے حواری ججز کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کے کردار کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی جب اتنے زیادہ محاذ کھول رکھے ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ایک جانب پارلیمان ہو، حکومت ہو، اور دوسری جانب جو سیکیورٹی ادارے ہوں، اپنے ساتھی ججز ہوں، وکلاء برادری ہو، تمام لوگ ہی اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان پر دباؤ ڈالے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ انتخابات کا معاملہ جو ہے یہ ٹل جائے. چیف جسٹس کے کچھ قریبی جو دوست ہیں، جو کچھ عرصہ قبل تک ان کے بہت اچھے دوست تھے، جو ان کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، ایک سینئر وکیل ہیں، آج شام میں اپنے ایک دوست کے ساتھ افطار میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کی کال آئی تھی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال کو جتنا وہ جانتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک عادت بہت اچھی ہے کہ وہ بڑے دھیمے لہجے کے انسان ہیں، بڑے ہی نرم لہجے میں وہ بات کرتے ہیں اور ہر ایک کو عزت سے پکارتے ہیں، ان کی بات کو پورا سنتے ہیں. ہم نے کورٹ میں بھی ان کے اس کنڈکٹ کو دیکھا اور ہم ہمیشہ سراہتے بھی ہیں. مگر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سنتے تو سب کی ہیں مگر وہ کرتے وہی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. تو اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس جو خود کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق تو انتخابات ہونا لازمی ہے 90 روز کے اندر، کیا وہ اب ان تمام لوگوں کی جو ان کو بار بار کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، کیا ان کی باتوں میں آ کر کنونس ہوں گے یا ان کی باتوں سے قائل ہوں گے، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کل اپنا فیصلہ سنا دے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ ایک یہ چیز بہت اہم ہے کہ وزارت دفاع نے اب باقاعدہ طور پر تحریری شکل میں اپنا جو موقف ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ دیا ہے. اور بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ٹریپ نظر آتی ہے ہمیں، بالخصوص 3 ججز کا جو بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ صادر کیا تھا. اب ان کے اوپر جو ہے وہ ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کیا سپریم کورٹ اس دباؤ کو برداشت کرے گی اور اپنا فیصلہ سنائے گی؟ اگر تو فیصلہ سنا دیتی ہے اور سپریم کورٹ کل عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اندیہ بھی دے دے، اگر کل کارروائی کا فیصلہ بھی نہ کرے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے. مگر اس وقت جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ ٹینسڈ ہیں. اور چیف جسٹس کے بارے میں ایک بات بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، جو حکومتی ذرائع ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس بڑے ہی انپریڈکٹیبل ہیں. جو بات وہ ہمارے
सामने हमारी बात जब हम उनसे करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो हमारी बात से कायल हो गए हैं, मगर जब वो अपना फैसला लिखते हैं तो फिर वो शायद जो जज्बात हैं वो उन पर हावी नहीं आते। अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस जब अब से कुछ देर के बाद समाअत करेंगे अगर इस केस की ओपन कोर्ट के अंदर, तो क्या जो जज्बात उनके सामने रखे गए हैं मुख्तलिफ हुकाम की जानिब से, क्या वो उन पर हावी, उनकी राय पर या उनके फैसले पर हावी होते हैं या नहीं। अदरवाइज एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि चीफ जस्टिस ने जो मुलाकात की थी, दरअसल वो मुलाकात उनकी गलती थी। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ सीनियर वकला का भी ये मानना है, ये टाइमिंग इसकी दुरुस्त नहीं थी और उसके बाद उसको खुफिया भी रखा गया, जिससे मज़ीद जो सस्पिशंस हैं वो अराइज हुई हैं, मज़ीद शकूक व शुबहात को उन्होंने जन्म लिया है। इस वजह से अब जो सूरत हाल है वो कंफ्यूज, आप कह सकते हैं कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा वो मुबहम सी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक तरफ हमारे अभी एक दोस्त हैं, सीनियर वकील हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक ये भी तरीका हो सकता है कि वो जो अदालती अहकामात हैं या अदालती जो फैसला है उस पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कोई फैसला भी सुना सकते हैं और उसके साथ साथ इंतखाबात को भी मौखर कर सकते हैं। तो ये भी एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर फेस सेविंग मिलेगी कि कम से कम अपना जो अदालती फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को सुप्रीम कोर्ट कोई पैगाम दे, और साथ साथ जो मुल्क का लार्जर इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, वसी तर मफाद में मुल्क के, शायद इंतखाबात को मौखर करने का भी फैसला कर दें। और सबसे आखिर में आइन का जो आर्टिकल 204 है तौहीन अदालत से मुतल्लिक, अदालत उसको इन्वोक करने का भी मुकम्मल इख्तियार रखती है। सूरत हाल अब से कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और मालूम हो जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री के किस साइड पर खड़े होने जा रही है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।